کیا فرق ہے؟ جسم اور روح میں جان اور روح میں ان کا سوال یہ ہے کہ جان اور روح میں کیا فرق ہے؟ روح جو ہے وہ امر اللہ ہے، اللہ نے پہلے جسم بنایا اور پھر یہ کہا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، تو روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظہر جو ہے وہ انسان کو بنا کے اس کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی۔ روح کو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے موبائل ہے نا، اس میں آپ ریچارج کراتے ہو، اگر ریچارج ختم ہوا موبائل ڈیڈ ہے۔ تین چیزیں ہیں موبائل میں، ایک بیٹری، ایک موبائل کی باڈی اور ایک ریچارج۔ اگر بیٹری نہیں ہے تو نہ روح کام کرے گی، نہ جان نکل گئی تو روح واپس اللہ کے پاس اور جسم یہاں مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو روح ایک آسمان سے آئی ہوئی چیز ہے اور جسم جو ہے وہ مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، مٹی سے جسم کو پیدا کر کے اس میں روح ڈالی تو آسمان سے آئی تھی۔ تو یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ روح ہمیشہ زندہ رہے گی، اسی کا حساب ہونا، جسم یہاں مٹی میں مل کے ختم ہو جائے گا۔ اچھا، جو آیت ہے یار عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اکثر علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ ہمارے نبی سے قریب جو علم ہے وہ حضرت عیسیٰ کا ہے، کیونکہ وہ قریب ہیں، قریب تر ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آئے ہیں ایک امتی کے حیثیت سے۔ تو حضور کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ علم دیا گیا حضور کو، ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آگے حدیث سے بھی سب پڑھیں گے، قرآن شریف بھی پڑھیں گے ماشاء اللہ، تو ان کا علم تو حضور کے علم کے برابر ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ ان کا سوال سمجھ گیا بھائی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی، اس کے بعد پھر اب حضور کے امتی آئیں گے تو وہ نبی کا علم اور پھر ایک امتی کا علم جو آگے وہ حدیث قرآن پڑھیں گے تو نبی سے بڑھ جائے گا، معاذ اللہ نہیں بڑھے گا۔ آپ یہ ایک حدیث میں آپ کے حدیث قدسی نہیں بلکہ حدیث یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو کہ جب ابھی دنیا جو ہے وہ بننے کے مرحلے میں تھی، مطلب اس سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے مجھے بنا دیا تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ حدیث سنی ہوگی شاید آپ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو آئے ہیں وہ بہت سب سے آخری نبی بن کے آئے، لیکن سب سے اول نبی ہیں۔ تو تمام انبیاء کا جتنا بھی علم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، تمام شریعتوں کا علم۔ اللہ رب العزت نے جتنا علم دینا چاہا تمام نبیوں کو، ان سب کو جوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، کوئی بھی، اور اس کا بہت بڑا جو مظہر ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ معراج سے واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کرائی اور انبیاء کا امام بنا دیا۔ اس کا مطلب جتنا بھی علم تمام انبیاء کو دیا گیا ان سب کا جز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی، تو اس لیے زیادہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرے کا ذکر آیا قرآن میں کہ آج بھی ثابت ہوتا ہے، کیسے کرے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن میں قرے کا ذکر ہے کہ آج بھی ہوتا ہے، کیا ثابت ہے؟ بالکل بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے کہ جب ازواج مطہرات کے ساتھ سفر میں جاتے تھے تو قرہ ڈالتے تھے، کس کو لے کے جاؤں؟ آج بھی آپ نے سنا ہوگا ایک قرے کی کمیٹی ڈلتی ہے، تو وہ رائٹ ہے آج بھی، اور وہ جائز ہے بالکل۔ ایک بولی کی کمیٹی ہوتی ہے وہ ناجائز ہے، لیکن ایک پرچی والی قرے کی کمیٹی ڈالی جاتی ہے بازاروں میں۔ وہ میں اپنی بات بتاؤں، ہم نے اپنی فیملی میں آج تک بنا قرے کے کوئی کام نہیں کیا، صرف اسی وجہ سے کسی کے دل میں کوئی شبہ نہ رہے۔ ہم سب بھائیوں نے ہمیشہ الحمدللہ قرہ ڈال کے فیصلہ کیا کہ کس کے حصے میں کیا چیز جانے والی ہے، تو آج تک کسی کو ایک دوسرے سے شکایت نہیں، صرف اسی قرے کی اللہ کی برکت کی وجہ سے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں یعنی روح واپس چل جاتی ہے تو کیا دنیا میں واپس آئے گی وہ روح؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح چلی جاتی ہے، کیا وہ واپس آتی ہے؟ جس طرح سے کہا جاتا ہے آج کل معاشرے میں سنا ہوگا کہ فلاں مردے کی روح اپنی اولاد کو دیکھنے آ گئی، گھر کے حالات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ سورہ مومنون ہے قرآن میں 23 نمبر سورہ، اس کی 100 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کی کہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے اب وہ واپس نہیں آ سکتے، ان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے۔ جب موت ہوئی نا، موت کا ٹائم آیا تو یہ کافی لوگ کہنے لگے اللہ میں ایک موقع اور دے دے کہ ہم دوبارہ سے اچھے عمل کر لیں، تو اللہ نے کہا نا اب تو تمہارا ٹائم آ گیا، اب تو تمہارے قیامت کے بیچ میں برزخ ہے، اب کوئی موقع نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں موقع ہے، دوبارہ ہمیں ایک بار روح نکلنے کے بعد کوئی چانس نہیں ملے، نہ کوئی مطلب واسطہ رہتا ہے روح کا اس دنیا سے،
ان کی دنیا بالکل الگ ہے، ہماری دنیا بالکل الگ ہے، ان کا کوئی دخل اندازی یہاں نہیں ہے۔ کوئی اگر صرف فرض پڑھ دے تو کیا ٹھیک ہے؟ نماز کے بیچ میں سجدوں میں دعا کر سکتے ہیں؟ ان کا دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا اگر کوئی فرض پڑھ دے، مان لو جلدی ہے یا طبیعت بوجھل ہے یا دل نہیں لگ رہا نماز میں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ سوال ہاں بالکل ہو جائے گی بھائی، کیونکہ اللہ نے نماز فرض کی ہے، اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ سب نفلی عبادت ہیں، وہ آپ کے درجے بلند کرائے گی، لیکن پاسنگ مارکس آپ کو نماز سے مل جائیں گے۔ تو کبھی ایسا ہو آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ کو باہر نکلنے کا موڈ نہیں ہے، آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل بھی نہیں لگ رہا نماز میں، تو آپ کم سے کم اپنے جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فرض ہے اسے پورا کر دیں، کہ نماز جو ہے وہ پوری کر دیں، جس سے کہ آپ چھوڑنے گناہ سے بچ جائیں۔ حالانکہ آپ نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا، مسجد پہنچ کے باجماعت آپ پڑھتے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا آپ کو، لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی تو اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کر ہی لیا کریں، آپ کسی کو نہ بتائیں۔ مان لو کوئی مجبوری ہے، طبیعت خراب ہے، نہیں طبیعت چاہ رہی نکلنے ہو گھر سے، نہیں طبیعت چاہ رہی، تو کم سے کم چھوڑنے گناہ سے بچ جاؤ۔ تو بالکل آپ یقین کریں کہ سنتیں ہوں نفل ہوں، ان سے آپ کے درجے بلندی ہے، انٹری آپ کو جنت میں فرضوں سے مل جائے گی، لیکن اوپر جو درجے ملیں گے وہ آپ کو سنتوں سے اور نفلوں سے ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی یہی ہے کہ رکعت جو ہے 12 رکعت جو ہے انہیں نہیں چھوڑنی چاہیے، تو سنتیں پڑھنی چاہیے الحمدللہ، جب بھی موقع ملے بالکل سنتیں پڑھا کرو، کبھی مجبوری ہو تو چھوڑ بھی دیا۔ اچھا، جیسے کہ جمعے کے روز خطبے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے، اور کہتے ہیں کہ خطبے کی اذان کے بعد کوئی پہنچتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ ایبسینٹ لگ جانا، کیونکہ اب وہ خطبے کی اذان کے بعد پہنچتا ہے تو یہ نہیں ہے ایبسینٹ لگ جا، حدیث پاک یہ ہے، ان کا سوال سمجھ میں آ گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے نام لکھتا رہتا ہے نمازیوں کے، اور جہاں اس نے اذان کی آواز سنی وہ بیٹھ جاتا ہے رجسٹر بند کر کے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی ایبسینٹ لکھی جائے، بلکہ اس کی پریزنٹلی لکھی جائے گی۔ حاضر تو وہ ہو رہا، مگر وہ جو رجسٹر میں اس کا نام لکھا جا رہا تھا وہ نہیں لکھا گیا۔ تو اگر مجبوری نہ ہو آپ کی اور آخری نماز نہ ہو کسی مسجد میں شہر کی، تو آپ اس مسجد کو چھوڑ کے کہیں اور نماز پڑھ لیں، اگر آپ کی خطبے کی اذان نکل گئی۔ مطلب میرا اپنا معمول یہی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں الحمدللہ یہاں 15 منٹ 20 منٹ کے فاصلے پہ نمازیں ہوتی ہیں، تو آپ کو کہیں بھی جماعت مل جائے گی، تو اس لیے چھوڑ دیا کریں، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا نام رجسٹر میں نہیں چڑھا۔ ایک سوال یہ ہے، تقدیر کب لکھی جاتی ہے اور تقدیر کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تقدیر کب لکھی جاتی ہے اور تقدیر کتنے طریقے کی ہے؟ تقدیر تو بھائی ایک ہی طریقے کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ انسان کے مطلب اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تخلیق کیا قلم کو، یہ کہا کہ لکھ، اور اس نے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھے، محفوظ ہو گئی لوہے محفوظ میں، سیاہی سوکھ گئی، قلم توڑے جا چکے، سب حدیث سے ثابت ہے۔ اب آپ نے ایک بہت مشہور حدیث سنی ہوگی کہ بچہ جب 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے اس کی تقدیر لکھ جاتا ہے۔ وہ تقدیر نہیں لکھے جاتا، بلکہ اللہ کے حکم سے جو تقدیر لوہے محفوظ میں اس کی لکھی ہوئی ہے اس کا امپلیمنٹ کر کے جاتا ہے اس کی چپ میں، کہ یہ بندہ یہ وہ ہے جس کی تقدیر یہ لکھی ہوئی تھی وہاں، اور اب یہ جا کے دنیا میں کرے گا۔ تو تقدیر لکھی جا چکی، یہاں اسے آ کے ایک چپ اس کے گلے میں ڈالنی ہے، جو بندہ پیدا ہونے والا ہے اس کی تقدیر کو مطلب ایک طرح سے یاد دہانی۔ جیسے آپ یہ سمجھو کہ پہلے سے پیپر بن جاتے ہیں، کوئی ایگزام ہونا ہو، ٹیسٹ ہونا ہو، پیپر کو اس ٹائم تھوڑی دینے ہوتے ہیں، پہلے سے بنے ہوئے رکھے ہوتے ہیں، پیپر والے دن بانٹ دیے جاتے ہیں، چلو بچوں یہ تمہارا پیپر ہے۔ تو تقدیریں لکھی ہوئی ہیں اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے، اس کے بعد اور اللہ کا ایک دن جو ہے وہ 1,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال گن لو، کتنے گنے نہیں جا سکتے، تب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے تقدیر ایک ہی ہے، اس کا امپلیمنٹ یہاں دنیا میں آنے کے بعد پھر ہوتا ہے، لیکن لکھی ہوئی وہ پہلے ہے اور ایک ہی تقدیر ہے۔ اگر تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں تو پھر ہم گناہ گار اور ثواب کے مستحق کیسے ہوئے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے تقدیریں لکھی ہیں تو ہم گناہ گار اور ثواب کے مستحق کیسے ہوئے؟
भाई ये सवाल बहुत बार आ चुका और मैं पहले भी जवाब दे चुका। अल्लाह ने तकदीरें इस तरह नहीं लिखी कि जबर करके तकदीर लिख दी हो। अल्लाह ने एक रूह बनाई, उसे एक छूट दी कि तेरी ज़िंदगी 93 साल है। उस 93 साल में अल्लाह ने अपने इल्म से देख लिया, इसे छूट दे के कि मैंने विल दे दी इसे, इस रूह को, ये क्या क्या करेगी दुनिया में जाके। उसने जो जो किया वो अल्लाह ने लिख लिया। अब आप ये देखो ना कि आप फिल्म जो बना रहे हैं, जो जो मैं कह रहा हूँ वो आप इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि आप अपनी तरफ से कुछ कर लोगे। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैंने जो एक्ट किया वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो वहाँ जिस रूह ने जो एक्ट किया वो अल्लाह ने रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ सवाब और उसका जो ताल्लुक़ है गुनाह मतलब अजाब का, वो अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो तो आप जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, आपकी रूह ने जो किया होगा। विल पावर के साथ अल्लाह ने आपकी रूह को भेजा है छूट दे के, बस उसने देख लिया, क्योंकि वो तमाम गैब का इल्म रखता है। उसने ये देख लिया कि 63 साल में या 93 साल में या 70 साल में फला रूह क्या क्या करेगी, उन्हें लिख दिया। अपनी मर्जी अल्लाह की, कुछ नहीं है इसमें, कोई जबर नहीं। जबर अगर इसमें होता तो फिर अल्लाह जिम्मेदार था, हमारे सवाब का भी हमारे अजाब का भी। अच्छा, कोई कार अगर है और वो है किस्तों पे, मतलब वो लोन पे है, और ख़रीदने के बाद क्या उसको किस्त वगैरह देना सही है या गलत है? इनका सवाल ये है, किसी के पास कोई कार है, उसने फाइनेंस करा रखी, वो कार बेचना चाहता है, हम उससे कार खरीद लें, हमारी हैसियत नहीं है, हम वो किस्तें बाद में भरते रहें, यही सवाल है। भाई बिल्कुल नाजायज़ है। आप ये समझें कि उसने सूअर का गोश्त खरीदा अपने यहाँ, कुछ देर खाया, उसमें जो बचा वो आपको दे दिया। अब आप देख लो कि वो थोड़ा सा गोश्त जो बचा हुआ है वो आप खा गए। एक सवाल यह है, क्या दूसरी औलाद में गैप रखने की चीज़ें इस्तेमाल करना जायज़ है? इनका सवाल यह है फैमिली प्लानिंग से मुताल्लिक, क्या इस्लाम में फैमिली प्लानिंग औलाद रोकने के लिए, जैसे एक औलाद और दूसरे औलाद में गैप चाहे आदमी, तो वो जायज़ है चीज़ें, जैसे कंडोम वगैरह हैं, कॉपर्टी वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें, यही है जी? जी जी। हाँ, तो भाई बिल्कुल इजाज़त है इस्लाम में। अगर कोई मजबूरी ऐसी हो कि औलाद की तरबियत का मामला हो, आपकी बीवी की सेहत का मामला हो, और आपकी अपने आप चाहते हो कि मैं बहुत एजुकेटेड अपने बच्चों को बनाऊं, माशरे में वो ऐसा ना हो कि कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जिए, तो बिल्कुल इजाज़त है। सिर्फ एक वजह से इजाज़त नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं इन्हें किस तरह खिलाऊंगा। कुरान में अल्लाह ने कहा कि इस डर से, मुफलिसी के डर से अपनी औलादों को कत्ल ना करो, तुम्हें भी और इन्हें भी हम ही रोज़ी देते हैं। एक ये जहन में अगर आपके बात ना आई तो तमाम बात जायज़ है। आप तरबियत के लिए, बच्चों में गैप के लिए कोई भी जो तरीक़ा है राइज आजकल, बस वो हलाल तरीक़ा होना चाहिए। बिल्कुल वो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, और ये तक कहा कि उसके बाद भी तुम्हारी मतलब तमाम तर एहतियात के बाद भी जिस रूह ने आना है उसने आना। आप देख लें, कंडोम की कंपनी हो, खोलियों की कंपनी हो, 100% कोई दावा नहीं करती कि ये जो है इस तरह से प्रेगनेंसी रोक देगी। 80% 90% तक लोग दावा करते हैं, लेकिन 100% कोई कंपनी दावा नहीं करती। और ये भी आपने सुना होगा कि कंडोम यूज़ करने के बाद भी लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है, गोलियां खाने के बाद भी, कॉपर्टी लगवाने के बाद भी। तो इसका मतलब जिस रूह ने आना उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन वैसे मैं यहाँ वजाहत कर दूँ, नबी ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फ़ख्र करूँगा, इसलिए तुम ज़्यादा बच्चे देने वाली औरतों से शादी किया करो। तो अगर कोई मजबूरी ना हो, इस तरह के जहन में चीज़ें ना हो, तो बिल्कुल आप बिना रोक टोक के बच्चे होने दें। इंशाअल्लाह इस हदीस पे आप कामयाब होंगे। अच्छा, शैतान का जो मामला है हदीसों में, हमें दो रूप मिलते हैं इसके। एक तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लिहाज नहीं करता था शैतान, सामने भी आता था, दस्तरखान पे बैठे एक साहब, इन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उल्टी बाहर आ गई, तो हुजूर मुस्कुराए। एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह आपकी मुस्कुराहट की वजह, कि मेरे सामने जो साहबी बैठे थे उन्होंने वो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए थे, और जब उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान ने उल्टी करके भाग गया। तो बिल्कुल लिहाज नहीं करता हुजूर पाक से। और हजरत उमर से घबराता था कि जिस मोड़ से भी उम्र गुजरता है शैतान धक्के लगा के भाग जाता है। तो हमें कौन सी जो है ख्वाहिश रखनी चाहिए दोनों में? इनका सवाल समझिए। इनका सवाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो आ जाता था, हजरत उमर के सामने शैतान नहीं आता था, बल्कि ये लिखा हुआ है जिस गली से हजरत उमर गुजरे शैतान भाग जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है।
देखिए जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब शैतान से पूछा ना कि तेरे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसने सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। ये उसने बहुत सारे दुश्मन बताए थे। मैंने इस पर पूरा एक प्रोग्राम किया था। तो दुश्मन सबसे बड़ा मानता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्हें नीचे दिखाने के चक्कर में सामने रहता था, डरता नहीं था बल्कि उन्हें नीचे दिखाना चाहता था। असल तो बात यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैलाने के लिए आए थे। हजरत उमर का जो मामला था वो इसलिए नहीं डरता था कि हजरत उमर को तो नजर ही नहीं आता था। हजरत उमर ने जिस तरह से दीन फैलाया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उसे ही लगता था कि ये पूरी दुनिया को मुसलमान ना कर ले। जिस तरह से बाद में दीन फैला, मतलब ये बात की बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद। तो हुजूर की ज़िंदगी में उन्हें जितनी कोशिश करनी थी कर ली, लेकिन नहीं बहका पाया इंसानों को। इनके आने पे जो है वो ये डरता था कि ऐसा ना हो कि हुजूर के जाने के बाद ये ऐसी शख्सियत पैदा हो गई। उसे वो डर नहीं था कि ये मुझे मारेंगे, ये डर था कि वो ये कम सारी दुनिया को मुसलमान ना कर ले, जिस स्पीड से इस्लाम फैल रहा था। तो वो इसलिए इनकी मामले में जो है वो इन्हें देख के ही भाग जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कोई ऐसी हरकत हो और ये फिर इस तरह का मामला सहाबा इकराम में करे कि हुजूम का हुजूम फिर जो है ईमान में आ जाए। और कोई डर नहीं था उसे, काहे का डर, उसे तो अल्लाह ही का डर नहीं, तो इनसे क्या डरेगा। हवारी किसे कहते हैं? हाँ, आज आयतों में जिक्र आया हवारी ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी। तो हवारी किसे कहते हैं? हवारी जो बना है ना वो हूर से बना है। हूर, आपने लफ्ज़ सुना होगा, हूरों को बहुत जिक्र करते हैं खैर मुस्लिम हज़रात। हूर जो है वो एक मायने हूर के सफ़ेद शफाफ के भी हैं लुगत में। तो हवारी उसे कहते हैं जो कैरेक्टर का सफ़ेद शफाफ हो, साफ सुथरा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारियों, साहबा या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों जो अल्लाह की नज़र में चढ़ गए, जिन्हें अल्लाह ने पाक साफ कर दिया, सफ़ेद शफाफ कर दिया, वो सारे हवारी हैं। उनके साथियों को हवारी कहा गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहा गया। इसी तरह तमाम अम्बिया पे जो जो ईमान लाते हैं वो सारे हवारी हैं। वो सफ़ेद साफ शफाफ लोग थे कैरेक्टर के। शक्ल चाहे हज़रत बिलाल की हो, कैरेक्टर अंदर शीशे जैसा साफ सुथरा। एक सवाल है, तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है, तहज्जुद के वक्त आँख खुलने पर क्या नमाज पढ़कर दुआ मांगी जाए या बिस्तर पर लेटे लेटे दुआ कर लें, और तहज्जुद का वक्त क्या है? बड़ा अहम सवाल है, इसमें 2-3 सवाल आ गए भाई। एक तो तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है, तो हदीस से पूछी है कि अल्लाह जो है वो पहले आसमान पे आके सदा लगाते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं दूँ, और है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, है कोई जिसकी हाजत पूरी करूँ। ये तो बहुत मशहूर हदीस है। इनका जो अहम सवाल है ना इसमें वो ये है कि तहज्जुद के टाइम दुआ मांगना जो है वो उसके लिए नमाज ज़रूरी है या ऐसे ही दुआ कर लें, क्योंकि दुआ की कबूलियत का टाइम है। मान लो ठंड लग रही या नपाकी की हालत में है, लिहाज से निकलने को दिल नहीं, आँख खुल गई, और कौन नमाज पढ़ेगा, वहीं लेटे हुआ। लेकिन ये तमाम जितनी भी इबादत है ना जो अल्लाह ने हमें दी हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त में रसूलुल्लाह ने क्या किया। अगर रसूलुल्लाह बिस्तर पे पड़े पड़े दुआ कर लेते ना तहज्जुद के टाइम, फिर हमारे लिए ये बात जायज़ थी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के बीच में उठते और नफिल पढ़ा करते थे। 11 रकात साबित हैं अहादीस में। तो आप 11 नहीं पढ़ रहे, आप 2 पढ़ दें या फिर 3 वितर पढ़ दें। वितर आपने पढ़े हुए हैं 2-2 करके, 4, 6, 8 नफिल पढ़ दें। लेकिन नमाज इसलिए ज़रूरी है कि नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो तहज्जुद फ़र्ज़ था, लेकिन आपके ऊपर नफिल है, तो आप बड़ी सुन्नतों में दाखिल होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर आप उस टाइम नमाज पढ़ के फिर दुआ करेंगे, क्योंकि हुजूर की सुन्नत ये है। लेकिन कोई किसी बच्ची को, किसी बहन को हमारी हैज़ आ रहा हो, उसकी उस टाइम आँख खुल गई और वो ज़ाहिर सी बात है नमाज तो पढ़ नहीं सकती, तो वो चाहे तो वज़ू करके या बिना वज़ू के बिस्तर में बैठे बैठे कम से कम ये फ़ायदा उठा ले कि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का है, क्योंकि नमाज उसके लिए उस टाइम पढ़ना ठीक नहीं है। मान लो 2-4 मिनट हैं, आप देखेंगे कि आपने जनाबत से फारिग हुए हैं आप और गुस्ल नहीं करा भी, तो उस टाइम गुस्ल करूँगा तो टाइम निकल जाए, वहाँ भी आप सिर्फ दुआ कर दें, कम से कम वो मौका आप जाने ना दें, क्योंकि 5, 7, 10 मिनट आपको गुस्ल में लगेंगे, इसी बीच में आप दुआ कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है आप। लेकिन असल सुन्नत वही है कि आप नफिल पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। टाइम
हाँ, इनका सब एक और सवाल था इसमें, ताजुद का वक्त क्या है। ताजुद का वक्त जो है वो आखिरी रात बताया हदीसों में। तो मेरे इनके मुताबिक इसके 3 हिस्से कर लेने चाहिए रात के। आज जैसे 7 बजे टाइम हो रहा है फजर का, उसका ईशा का, और सुबह को 7 ही बजे ख़त्म हो रहा है फजर का टाइम, तो 12 घंटे हो गए। अब इसे आप 3 जगह बांट लें तो 7 बजे से लेके 8 घंटे के बाद ताजुद का वक्त आखिरी पहर शुरू होगा। 3 पहर आपने बांट लिए 7 बजे से 7 बजे तक 12 घंटों में, तो शुरू के 8 घंटे आप सो लें या अपने काम कर लें मामूल के जो भी हो। आखिर के 4 घंटों में चाहे आप थोड़ी देर के लिए उठें, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, वो जो आखिरी वक्त है फजर से पहले का, वो आपके लिए ताजुद का वक्त है। चाहे आप 4 घंटे जागिए, चाहे आप 2 घंटे, चाहे आप 1 घंटे, चाहे आप आधे घंटे। तो असल वक्त आखिरी पहर रात का जो है फजर से पहले का, वो ताजुद का वक्त है। क्या अपनी तरावी पढ़ सकते हैं? इनका सवाल यह है कि क्या अपनी तरावी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो भाई मेरे नज़दीक तो पढ़नी ही अपनी चाहिए। आपको अगर कुरान याद है और आप उसका तर्जुमा भी जानते हैं तो जो मज़ा आपको अपनी तरावी पढ़ने में आएगा, धीरे धीरे, ठहर ठहर के, तरतील के साथ, वो आपको जमात के साथ मज़ा नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो जमात में आलमुना तालमुना के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। जिस तरह की हाफिज हजरात हो गए, क्योंकि यहाँ हक तो होता नहीं। सऊदी अरब में आप देखिए वहाँ होती है तरावी। यहाँ तो अगर आप अपनी तरावी पढ़ लेंगे तो कोई हरज नहीं। अगर आपको कुरान याद है, तर्जुमा याद है, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन क्योंकि हम तो बिल्कुल ही नाकारा है ना, हम तो धंधों में लगे हुए हैं, तो इसलिए जो सिलसिला चल रहा कम से कम उतना तो फ़ायदा उठा लो कि 1 साल में 1 बार अल्लाह का कलाम खड़े होकर सुन लो। इसलिए इस सिलसिले को तोड़ना मत। लेकिन जो लोग आलिम हैं, जो लोग ऐसे हैं जिन्हें हिफ्ज़ भी याद है कुरान और उसका तर्जुमा भी याद है, वो ज़रूर अपनी पढ़ा करें। चाहे थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ें, समझें उसे, कि उसमें तदब्बुर करें कि अल्लाह ने ये क्यों कहा। जब आप क़याम में खड़े होके कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसकी बरकत बिल्कुल अलग ही होती है। एक सवाल है, क्या फैशन वाले टाइट बुर्के पहनना ठीक है? आप बताओ। सही नहीं। इनका सवाल ये है कि क्या फैशन वाले टाइट बुर्के पहनना ठीक है। भाई बुर्का जो है वो पर्दे के लिए है, और पर्दा भी ऐसा कि आपके जो जिस्म के उभार हैं हमारी माँ बहनों के, वो नज़र ना आए और ये पहचानी जाए कि ये शरीफ औरतें हैं। अगर जिन उभारों को अल्लाह ने ढकने के लिए बुर्के की जो है हुक्म दिया, अगर वही उभार आप और फैशन वाले बुर्के, बेल बूटे लगे हुए रंगीन बुर्के पहन के आप निकलेंगी, तो लाजमी बात है कि नहीं जाता देखता हुआ भी आपकी तरफ देखेगा और उसकी बदनज़र आप पे पड़ेगी। तो इसलिए सादे बुर्के हों, अच्छे कपड़े के हों अगर आपकी हैसियत है। लेकिन ये नहीं कि टाइट और बेल बूटे लगे हुए, जैसे आजकल के बुर्के में देखता हूँ रंग बिरंगे शुरू हो गए। अब तो अजीब व गरीब कलर के अगर आप किसी काम से भी जा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लो यार, बड़ा बढ़िया रंग है। बस असल बात यह है कि आपकी निगाहें, आपके दिल की निगाहें झुकी हुई होनी चाहिए। जो कुरान में हुक्म दिया ना, इनसे कहो अपनी निगाहों को झुका के रखें, मर्दों से भी और औरतों से भी। वो ये निगाहें थोड़ी, अगर आप इन निगाहों को झुका के चलोगे तो ठोकर खा लोगे। असल तो आपकी दिल की निगाह झुकी हुई होनी चाहिए। और इसमें आपकी दिल की निगाहों को उठाने में जितनी औरतें कोशिश कर रही हैं कि ये उठाएं निगाहें हमारी तरफ, वो सब फंसेंगी इसमें। नाम से या मुसलमान घर में पैदा होने से कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट यही है कि सादे बुर्के सिलवाएं और इस तरह की ढीले डालें कि पूरा जिस्म उसमें उनका छुपा रहे, ना कि उभार महसूस हो। 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि हम अपनी ज़बान से गाली दे देते हैं अचानक से, और जस्ट 2-4 सेकंड, 5-10 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद भी अल्लाह का नाम ले देते हैं, सुभान अल्लाह भी कह देते हैं, या नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अक्सर आम इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों बार इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो क्या अल्लाह ताला की रहमत इतनी गाली रहत गज़ब के ऊपर कि बगैर तौबा के माफ़ कर देगा इन चीज़ों? और दूसरा है कि शैतान से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो 2 सवाल हैं इनके। पहला सवाल तो इनका सवाल ये है कि हम गालियाँ देते हैं या कोई इसी ज़बान से गलत काम करें, फिर उसी से अल्लाह का नाम पढ़ें, तो क्या अल्लाह बिना उसके माफ़ कर देगा हमें बिना तौबा के? जो माफ़ ना कर सके वो अल्लाह ही नहीं, उसे पूरा इख्तियार है कि वो बिना तौबा के ही माफ़ कर दे। उसे कौन सी अदा आपकी पसंद आ जाए
वो नुक्ता नवाज है। तो इसलिए उसके साथ अच्छा गुमान रखो आप। अगर आप ये सोचोगे वो मुझे माफ़ नहीं करेगा तो वो बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, ये मैं कसम खाए कहता हूँ। और आप ये सोचोगे ये तो रहमान और रहीम है, माफ़ कर देगा, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन आपको तौबा करते रहना चाहिए। लेकिन आखिरी लम्हों में भी आपसे कोई गलती हो गई, पिछली आपने तौबा कर रखी, उस वक्त भी अल्लाह को अगर ये लग गया कि वाकई ताइब आदमी था, तौबा करता रहता था, तो उस लम्हों के गुनाह भी आपके इंशाअल्लाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जैसा गुमान वैसा फैसला, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसे ही फैसला करेगा। तो आपका गुमान अल्लाह से बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए कि वो हमें माफ़ कर देगा। दूसरा सवाल आपका, शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका शरीयत की पाबंदी है, क्योंकि शरीयत जो है वो सबसे ज़्यादा मुखालफत शरीयत की करता है शैतान। तो अगर आप शरीयत की पाबंदी करोगे तो सबसे ज़्यादा मुखालफत आप शैतान ही करोगे। और शरीयत टोटल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आप हर काम में, अब जैसे अभी सवाल किया था ना, ताज्जुद में आँख खुले तो हम ऐसी दुआ पढ़ कर दे, दुआ की कबूलियत का टाइम है। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि भाई नमाज पढ़ के दुआ करना, अल्लाह ने तो कहा है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूँ, करो दुआ मेरे से। लेकिन तरीका रसूलुल्लाह ने दिखा दिया कि तहज्जुद में अल्लाह कह रहा है कि मेरे से दुआ करो, इस तरीके से करना। तो अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से शरीयत की पाबंदी पे अमल दरामद करते हो, शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बीमारी, सफ़र, तकरीब में नमाज नहीं छोड़ी, तो आप नमाज ना छोड़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी किसी बीवी का हाथ नहीं उठाया, उन पे हाथ ना उठाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का मेहनताना नहीं रोका। मजदूरी के जो मजदूरों की मजदूरी थी वो उस पसीना सूखने से पहले देते थे। कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी से ज़ाती बदला नहीं लिया, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, दिल जोई किया करते थे। यतीमों के सर पे हाथ रखना, बेवाओं की खबरगिरी करना। आप इन चीज़ों पे आ जाओ, आप यकीन करो शैतान ना मुसलमान कर लो आप, जैसे नबी ने कर लिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि आपके साथ भी शैतान आया था कि हाँ आया था, मगर मैंने उसे मुसलमान कर लिया। एक सवाल यह है कि क्या नापाकी की हालत में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, ऐसे ही क्या नापाक जगह पर जिक्र कर सकते हैं? टाइम क्या हो गया? 9:15। अच्छा, इनका सवाल ये है कि क्या नापाकी की हालत में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं और नापाक जगह पे अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं? भाई देखो, नापाकी की हालत में आप कुरान तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन ज़बान पाक होती है। आपके दिल में जितना अल्लाह ने कलाम उतारा हो, दुआएं हो, दुरूद हो, वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार बाजार से गुजर रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। सलाम सुनते और तेज़ दौड़ लगा दी। हुजूर ने फिर एक जोर से सलाम किया तो और तेज़ भाग गए। नबी को बड़ी हैरत हुई। अगले दिन जब मिले तो पूछा, वो है ये क्या हरकत थी, मैंने तो तुझे सलाम किया। कि हुजूर मैं वालेकुम सलाम कहता तो वो जिक्र तो है अल्लाह का कि आप पे अल्लाह की सलामती, और मैं उस टाइम जंबी था, मतलब जिमा किया हुआ था, अब मैं गुस्ल नहीं कर पाया था किसी मजबूरी की वजह से, पानी नहीं था हमारे यहाँ। तो हुजूर ने पलट के कहा कि मोमिन कभी निजिस नहीं होता। जैसे काफिरों को कुरान ने कहा कि कभी पाक नहीं होते, निजिस होते हैं, तो वक्ती निजिस तो होता है कि जैसे गुस्ल वाजिब हो गुस्ल। तो वहाँ इस बात से बात साबित हुई कि आप अगर नापाकी की हालत में हो तो अल्लाह का जिक्र कर सकते हो, लेकिन जितना आपको याद हो। इसी तरह से जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हैज से होती हैं, उन्हें भी जितना दुआ की तरह से कुरान याद हो, उनके मामूल में वो पढ़ सकती हैं, लेकिन कुरान की शक्ल में नहीं पढ़ सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। अब दूसरा सवाल इसी का हिस्सा था कि नापाक जगहों पे, तो आप मान लो बैतुल खला में घुस रहे और आप दुआ पढ़नी भूल गए, तो आप अंदर दिल ही दिल में पढ़ लो। ज़बान से पढ़ने से बचो, ज़ोर से पढ़ने से बचो, तो उस तरह भी आपका मामला हो जाएगा। बाकी नापाक जगहों पे ज़बान से बावल से बुलंद, मान लो आप कहीं किसी जगह ऐसी जगह फंस गया, गंदगी की ढेर पे खड़े, गू की ढेरी है, वहाँ आपको इत्तेफाक से बस ने उतार दिया, तो आप सवारी से उतरने की दुआ पढ़ना चाह रहे हैं, दिल ही दिल में पढ़ो। अच्छा, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे दुनिया में, तौरात लेकर आए, अब जब आएंगे तो क्या वही किताब होगी या ये कुरान के साथ साथ क्या किस तरह से? तो सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब आएंगे तो अपनी शरीयत पे अमल कराएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे, यानी कुरान पे। अब तो वो हुजूर के उम्मती बन के आएंगे,
تو تمام امتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرانا ہے. تو جتنے بھی عیسائی ہوں گے وہ قرآن پہ ایمان لائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے. انہی کی طرح امتی ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی جیسے اور لوگ ایمان میں آئیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے. میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. اور کسی ذہن میں کوئی بات تو نہیں بھائی؟ ہے ایک سوال. ہاں بولو. کافر کس کو کہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کافر کسے کہتے ہیں. دیکھو یہ قرآن میں اللہ نے کافر کے لیے 3-4 اصطلاحات بیان کی ہیں. ایک تو ناشکرے کو کافر کہا. ایک کسی کے پاس کوئی چیز ہو قیمتی اسے چھپانے والے کو کافر کہا. ایک جھوٹ بولنے والے کو کافر کہا. ایک ناشکرے کو کافر کہا. انکار کرنے والے کو. انکار کرنے والوں کو اور ایک ناشکرے کو. تو 4-5 جگہ قرآن میں اللہ نے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا. ہم تو انہیں ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو یا یہودیوں کو کافر کہتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے بات. اس میں بہت ساری جو لفظ آئے نا وہ مسلمانوں کے لیے آئے قرآن میں ہی. تو اگر آپ مان لو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں. اگر آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی کوئی نعمت ہے جیسے قرآن کو آپ کہتے ہو کہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی, اور آپ نے اسے چھپا رکھا اور آپ غیر مسلموں تک اسے پہنچاتے ہی نہیں. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ یہ ہدی للعالمین ہے کہ تمام عالموں کے لیے ہدایت ہے. تو اگر آپ نے اسے چھپا رکھا تو اس قیمتی نعمت کو چھپانے کی لفظ کے ساتھ آپ کافر ہو گئے. ناشکراپن کون کرے گا بھائی؟ شکر گزاری کون کرے گا جس پہ کوئی نعمت ہو؟ آپ کے پاس نعمت ہے قرآن کی شکل میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. آپ اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے قرآن پہ, قرآن میں سورہ مائدہ کا 7واں رکوع آپ پڑھیں, اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ جو قرآن کے لائے ہوئے فیصلوں پر فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہیں. جو لوگ قرآن کے حساب سے نہ چلیں وہی تو ظالم ہیں. اور ظلم کو شرک عظیم کہا, وہ شرک کو ظلم عظیم کہا. اسی طرح سے کاذب کہا, جو لوگ قرآن کے فیصلوں پہ عمل نہ کریں وہی تو کاذب ہیں, وہی تو بڑے بڑے گناہ گار ہیں, وہی تو غدار ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف جھنجھنے کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں جیسے جھنجھنا بجا کے بچے خوش نہیں ہوتے کہ کافر تو یہ ہیں. آپ کے اوپر اتر رہی ساری انگلیاں, آپ ایک انگلی اٹھاؤ کسی کے اوپر 3 اپنی طرف مڑ گئی. 4 معنی اگر بیان کیے کفر کے اللہ نے قرآن میں تو ایک سامنے والے پہ کیا کہ وہ آپ انہیں حق پیش کر رہے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, سب کچھ جانتے بوجھتے, تو وہ کافر ہوئے. لیکن 3 انگلیاں آپ کی طرف, نعمت آپ کے پاس, ناشکر آپ اور انکار کرنے والے آپ. اس لیے میرے بھائیوں بہت سوچ سمجھ کے کسی کو کافر کہا کرو. کفر کے فتوے دینا اللہ اس کے رسول کا کام ہے. ہمیں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا, ہر ایک کو کافر کہہ دینا ہے مناسب نہیں ہے بات, بلکہ ڈرتے رہو کہیں اللہ آپ کے اوپر مہر نہ لگا دے کفر کی. عمل نہ کرنا بھی انکار کی ہی شکل ہے. ان کا سوال یہ عمل نہ کرنا انکار کی ہی شکل ہے. تو دیکھو ایک تو ہوتا ہے قولن انکار, ایک ہوتا ہے عملاً انکار. تو اگر آپ قولن اور عملاً دونوں انکار کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کافر ہو گئے. لیکن اگر آپ قولن تو قبول کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا کلام ہے, لیکن عمل نہیں ہم کر پا رہے ہیں, ہم گناہ گار ہیں, توبہ کی توفیق اللہ دے دے, توبہ کرتے بھی رہتے ہیں, تو پھر آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. انشاءاللہ نماز اگلے ہفتے ہونے آگے رکھیں بھی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.